से होकर जाएगा। इस सवाल की शुरुआत दरअसल हुई है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान के बाद, जब उन्होंने ये कहा कि पश्चिम बंगाल है, ये उत्तर प्रदेश नहीं है। दरअसल 7 दिसंबर को कोलकाता में सनातन संस्कृति संसद ने गीता पाठ का आयोजन कराया। ममता बनर्जी का इस गीता पाठ में शामिल नहीं होना कई सवाल खड़े कर गया, क्योंकि उनका दावा था इस कार्यक्रम में बीजेपी के नेता शामिल हैं। गीता पाठ आयोजन स्थल पर कुछ लोगों पर मांसाहार बेचने का आरोप लगा। गीता पाठ में आए कुछ लोगों ने मांसाहार बेचने वालों की पिटाई की। मांसाहार बेचने वालों को पिटाई करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। आरोपियों के रिहा होने पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने उनका जाकर स्वागत कर दिया। इसलिए ममता बनर्जी ने कहा कि धार्मिक विभाजन नहीं होगा बंगाल में। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है और यहां पर इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी। एक तरफ आपको बताते चले, बीजेपी के एक नेता है संजय पोयरा, जिन्होंने कोलकाता में राम मंदिर बनाने का ऐलान किया हुआ है और 26 मार्च रामनवमी के दिन शिलान्यास की घोषणा कर दी है। उस समय पश्चिम बंगाल का चुनाव अपने पीक पर होगा। उसी समय 26 मार्च रामनवमी के दिन उन्होंने शिलान्यास की घोषणा कर दी है। तो वहीं आपको हमने महादंगल में दिखाया था, पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद वाले बयान को लेकर टीएमसी को कैसे फंसा दिया था। नेता को ममता बनर्जी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन इसके बावजूद ना तो वो बंगाल की नई बाबरी का विरोध कर पा रही हैं और ना ही वो इसके साथ खड़ी हो पा रही हैं। यानी कि चुनौती दोनों तरफ से ममता बनर्जी के लिए बढ़ गई है। ममता बनर्जी को यूपी की याद इसलिए भी आ रही है क्योंकि वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। बिहार जीतने के बाद उन्होंने सीधे हुंकार भरी थी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को प्रोफेसर की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को प्रोफेसर की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहल केफ, अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मरामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन सबसे पहले हमको हमारा वतन अजीज़ है, जो सबसे अहम और सबसे पहले है। तो अपने देश की ही बात करेंगे अपन। अभी देखिए, आपने 1 मिनट 46 सेकंड की एक क्लिप इसलिए रखा मैं ताकि आप लोग देखो क्या कुछ चल रहा है, क्या सच्चाई है और किस तरीके से हमको गुमराह किया जा रहा है। और ये गुमराह कौन कर रहे हैं? ये टट्टी मीडिया, ये टट्टी खाने वाली मीडिया, मूत्र पीने वाली मीडिया। क्योंकि ये भड़वेओं को जो आर्डर मिलता वही दिखाना, वही बोलना है नो। सुबह में शपथ ले लेते हैं नो टट्टी खा के, अब वो दिन भर वही रटना है उनको। जो दिखाया जाता, जो बोला जाता, वही दिखाना, वही बोलना है। बहरहाल उससे भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक सोशल मीडिया एक ऐसा वे रास्ता बने हुआ है जो कि हर गुमराही के लोगों को भी सुधार जाता है, उनके दिमागों को तन ताज़ा किया जाता है। बहरहाल ये देखा आपने जिस तरीके से ये भावना, ये जोकर, ये सन्यासी, ये चिंदी चोर, ये खत गिड्डा मुंह बुड्ढा, ये पहुंच गया वेस्ट बंगाल। इन्हें गंद मचाने की वजह ये है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है, क्योंकि वहां पे इंतखाबात होने हैं। पहले तो इन्हों जो अपना सिर मार लेते खुजा लेते, ऐसे होने से बाला गिरा लेते हुए घुसपैती, जबकि घुसाने वाले भी इन्हों हैं, पूरे स्टेटों पर भेजने वाले भी इन्हों ही हैं। बिहार का काम होगा गुजरात को भेजते, गुजरात से हो गया यूपी को भेजते, यूपी से हो गया अब वेस्ट बंगाल को भेजते। मामले सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो जो नए सीजीआई साहब ने, ये सवाल इनके लिए क्या, ये फायदा तो इंडिया को पहुंचा रहे। और आप लोग ये देखो कि जितने असिस्टेंट जस्टिस है, जितने हाथ के नीचे जजा रहते, वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा बयान नहीं देना था सीजीआई साहब, क्योंकि इन्हों टट्टी खाते, उन्हें ईमानदार है।
وہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرا تو وہ تو حقیقت بتائے گا, وہ تو سچائی بتائے گا, اور نہ اس کو خرید سکتے کیونکہ ایک بڑے گھرانے سے آئے ہوا ہے انہیں. تو اب ان کا تو سکہ اچھلنا لازمی ہے. ان کے ساتھ تو گیڑے کھیلتا مر رہا انہیں, چھینم چھانی کھیلتا مر رہا انہیں. اب دیو جواب. بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, تو اپن کہاں پہ تھے؟ اپن تھے ویسٹ بنگال کے ایشو پہ. بنگال میں انہوں بہت بڑا وہ بنانے کے چکر میں بنا لیں دو بھائی, وہ تو اپن نام بھی نہیں لیتے, نہ تو اپنے کو جو ہے سو وہ لیے تو بھائی نیند آتی. اور وہ کرنے کے لیے ان دیش سے پورے جتنے یہ پاکھڑیاں ہیں پوروں کو بلائے. وہاں پہ ممتا بنرجی دیدی رہ گئی اور کھلے طور پہ ڈھونگی کو بول دیا, جو گن پھیلا رہا تھا انہیں وہ لوگوں میں, بول دیا ارے ٹخلے, یہ یو پی نہیں ہے, یہ بنگال ہے. پینا نا پتلا چچڑا وہ بھی اتار دیتی ہوں, اس کے بغیر جانا تم یہاں سے, سمجھے نا. کیونکہ دیدی بڑی خطرناک ہے, معلوم ہے آپ لوگوں کو. جب انہیں ویل چیئر پہ بیٹھ کے الیکشن جیت سکتی تو اب چلتے پھرتے کیا نہیں کر سکتی انہیں. اور انہوں کتنا بھی گن مچانے کی کوشش کرو, حاصل کچھ بھی ہونے کا نہیں ہے. کیونکہ ہمیشہ جیت حق کی اور سچ کی ہوتی ہے, کیونکہ سچائی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتے ہیں. اور وہ ان کا دعویٰ ہے, ان کا وعدہ ہے. وہ 70 ماہوں کی محبت رکھنے والے. ہماری ایک ماں کو جو ہے سو تکلیف اگر سے ہوتی ہے اولاد کو تو چلا اٹھتی ہے, چیخ اٹھتی ہے. وہ تو 70 ماہوں کی محبت رکھتے, ان کو کتنی تکلیف نہیں ہوتی. اسی لیے بولتے نمازوں کی پابندی کرو, حق پہ چلو, کسی کا حق مت کھاؤ, کوئی مظلوم کے ساتھ ظلم ہونے مت دو. تم اگرچہ ہاتھ سے نہیں بولتے منہ سے بولو, منہ سے نہیں بولتے اشارے سے بولو, لیکن خاموشی اختیار مت کرو. کیونکہ اگرچہ ظلم کرنے والے سے بھی زیادہ ظلم سہنے والا ہوتا ہے, ظلم دیکھنے والا مجرم ہوتا ہے. یہ تو آپ لوگوں کو پتا ہے, یہ ایک حق ہے, یہ ایک سچائی ہے, یہ ایک حقیقت ہے. ابھی دیکھو ٹخلے کا وقت آ چکا ہے, اس لیے جب چراغ بجھنے والا رہتا تو پھڑپھڑاتا کرتے انہیں, کیونکہ تیل نیچے سے ختم ہوتا نا بھائی, سمجھا نا. وہ ختم ہوتا ہے تو وہ پھڑپھڑاتا ہے بجھنے سے پہلے. تو وہ حال ہو گیا اس کا. جبکہ آپ لوگوں کو پتا ہے یہ ہر جگہ جا رہا, لیکن کہیں پہ بھی اس کی چل رہی نہیں. انہیں بہار بھی گیا تھا, حالانکہ بہار تو وہاں پہ ای وی ایم سے اور جو انہوں بولتے ہیں نا گھسپیٹی ہے, گھسپیٹیوں کی وجہ سے جیتا. وہی گھسپیٹی جیتا ہے ان کو. پھر انہوں مدعا کیا دیتے, نام کیا دیتے, ارے بھائی سمجھو کب تک سوئیں گے آپ لوگ, ارے جاگو, اپنے ضمیروں کو جگاؤ, حاصل کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. کب تک سوئیں گے تم لوگ؟ یہ سوچتے سوچتے میرے کو نیند آ رہی, ایسا ہو گیا. اب میرے کو سلا دے رہے ہیں تم لوگ, وہ وقت قریب دکھ رہا. اس لیے میں جاگے تک آپ لوگ جاگ جاؤ, اچھا ہے. بہرحال منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.